Iba dyan ha, nag-attendance lang, hindi naglalaro ha. Bandas nga lahat par. Nahuli ko yan ah. Mahuli na. Hoy! Pagalitan. Gagi, sino yung ano? Yung isa nito? Yung nasa tambayan, sino yan? Level. Sino yan? Maya. Tara, pa nga lahat boy, tara, papak, tara, pasok tayo. Naka-member oh. Sino yan? Kilala nyo ba? Pasok na yun, pasok. I-start nyo na yung ano nyo boy. Pa-start ako ng ano nyo. Ng record. Pa-start ako ng record nyo boy. Si Marshall, pasali ako ng party, city party. Oo, diretso nyo. Save na kayo boy. Save. Bakit? Boy. Bakit tayo malagi ng mga account nyo? Oh? Anong account? Hindi yung kay Wad, saka sa'yo, boy. Pinaya mo ba sa akin yung sa'yo? Save ko na eh. Wait. Yung sa'yo, Wad, ayaw. Papayam nga ako, pare. Sige. Salamat, pare. Start na, pasok tayo mid. Pasok nyo mid. Pasok nyo mid. 8, 7, 6, 5, 4, Kanina trip balik mo 3, 2, left and right. 1 up. Ito na, patayin nyo na yan lahat, boy. Sila 043, oh. Andyan sa buhay portal banda, oh. Patayin nyo na. Mami mapatay pa. Yung si Marshall, pasali nga ako niyan, boy. Boy, pasali ako ng city party, si Marshall, boy. Boss Min, pakuha nga ako niyan. Si Marshall, Boss Min. Laro ba Okay, dito lang muna, boy. Dito lang, kalma lang. Entry. 200 PMH, 200 macro. Oo, lahat. Okay, dito lang muna. Entry, 200. Akit na, bay. Akit na. Ready, one up. Akit yun na. Sige, paubos ako dyan. Sige. Sakay, boy. Left. L1. Nasa L1 nyo, boy. Bagong daan mo pa sa hill. Parin. Hindi sinagad nyo. Compress dito, entry. Palalamig 2, 100 PMH. Dito ang drop ba? Wait lang, Lex. Doon na sa mid, Lex. Left and right na kayo, left and right. Ready yung Deku. Okay, dito lang. Compress na sa party ko. Compress entry. 200 PMH, 200 pa. Left. Left, sabi left eh. Ito, nandito sa left. Ready, one up, left. Anong R? May bala sa R. One party lang yan, boy. Left. Dalawa. Ay, ito marami dito sa left po. Hindi, may dalawa nga dun. Higit Kaya lang. mo sila. Sunod kayo sa mga ano ko. Kaya mo sunod. Ito, paubos ako sa box. Paubos. Push nyo sila HM andito pa oh. Sila HM. Si ready one up. Sige, paubos macro ka lang left. Left. Boy, may nagre-report din sa akin para wag nyo ano yun. Okay, dito lang. Huwag nyo kontrahin, boy. Compress muna. In 3, 2, 1, tara baba. MH boy, party ko. Okay, push na hanggang right na. Ready, one up. First target lang. Sige, pagpapatayin nyo na, boy. Bahalagbag nyo dito, boy. Bahalagbag nyo. Hanggang akit na yan, akit. Okay, paubos, pasok right, mga namatay. Sama mo ko. Sige lang, hayaan mo yung Kobe na yan. Malapit lang naman yan eh. 3, boy, walang sumusunod sa left. Alright, 3, 200 baba, palip. Ready, one up.
Sige, tara, dito na sa macro ko. Palip na, akit na, ready, one up. Sige, first target lang, par. First target lang, boy. First target lang. Sige, laban nyo dyan, por. Ready, one up. Sige, ubus nyo pa. Isa pa, ready, one up. Sige, balagbag mo, boss kain, balagbag mo. Balag nyo, may L2 pa, L2 gitna, oh. Naku mo naman, ay. Sige, laban nyo, tulungan nyo si boss kain, no? Walang tumutulong. Pasok L. L yung flare, ha? Pasok L. Sige, laban nyo, left and right kayo, boy. Left and right, par. Left and right, si flare nasa, nurse, pasali ako, ha? Ready, one up. Yung onin. Sige, ubus nyo, macro ko na. Dito na, L na. Patay nyo, no, H1. Sige, macro ko. Si Flare pasali. Compress dito, entry. 2, 1, trap MH, kontra, baba. Mid. Tara mid, ubusin nyo yung mid. Ready, one up. First target lang. Sige, ubus nyo. Aray ko! Tangina mo eh. Saan namatay pa ako, boss? Compress dito, compress muna. 3, may image ba, party ko? 3, 2, 1, tara, baba, right side muna iba. Ready, one up. Ito, HK Prince, nice boss, kain. Sige, push nyo na. Push nyo na hanggang L. Hanggang L, akit nyo na L. Hanggang L, 2, 1, yung Kobe sa gitna. Yung Kobe sa gitna. Puta. Yung Kobe, sige, ubus nyo pa. Pasok L, mga namatay. Pasok L. Pasok L. Ayun na, 8, 7, 6, 5, 4, left and right na. 2, 1. Ready, tornado up. Sige, laban nyo. Ubusin nyo na kaagad, par. Ubusin nyo na. Sige, mabilisan lang ubus, par. Nako, yung shell nag-tupa. Patay ko. 6, 5, 4, 1 party pa. 3, 2, yung pabayin ng shell, 2, 1 up. Sila Kobe, boy. Putang ina yung Kobe. Akit yung sente, Senti, akit pa. B-boy, namamatay naman yung Bobby Boy. Mataas naman. Okay lang yan. Wala na talisman, guys. Pasok ulit. Lang ba yan? Pasok ulit, flip. Sige, ubus nyo. 7, 6, 5, 4, Ang mga rebel boss, 2, 1 up. Pinabot. Pasok ko na. Galing agdan, Compress muna sa macro ko. Pasok left. Compress na lahat. 10, 3, 2, 3, 2, 1. Tara left na. L2. Kung galing L2 to, boy. Ito na. Okay, tara, baba. Iabulin to, boy. First target, boy, Ready, one up. Tara, akyat. Doon ng player. Back. Vamos nga dito. 3, akit tayo mid, 3, 2, 1, tara, akit na mid. Akit na. Yun nag-SP. Sige, wag na yung pinuno, par. Wag. Bis yan, tara, back, balik. Wag yung pinuno, boy. Compress. And 3, 2, 3, 2, 1, tara, macro. Laser. Ito pre, apa L2 pre. Laser. Pamakit pa. Sige, ito cut nyo. Ready, one up. Sige, ubusin nyo. Tara, dito lang. Putang yun, nakit yun, Sige, akit yun na, par. Hindi na kayo. Alfred sa likod, Alfred. Gago ka! Nadamay pa ako dun, bossy. Origo. Pasok L, mga naman ito. Hindi nabot. Pasok L. Sige, ang next. Sige, left. L1.
L1 nyo. Thank you, L. Gaba ko dito sa party ko. Hindi ako ba yan? Morox. Gagi, wala pa command. Dito lang muna. Combis lang. 3, Napul na kami, Seiya. Kala ko 1. Tara, baba. Wait lang, si Seiya. Ken, may slot ka ba Ken? Pula boy, pula ko boy. Tara, akit na. Ready, 1 up. First target lang, pare koy. First target lang. Sige, ubus nyo. Dito lang. Sino may slot dyan? City Party, boy? Sino din siya sa party natin? Sino may slot City Party? Wait lang ah. Wala, 3, 2, 1, tara, baba. Ready, 1 up. Pares ako. Sige, akit nyo nga, boy. Akit nyo. Huwag kayo sumagad ah. Pila ko Alfred. Wag na. Tama na, uy. Pinagtukan talaga. Huwag nyo naman, tignan nyo kung BS o hindi, boy. 3, 2, Congress lang. 3, 2, 1, tara, right. Dito na, pre. Wait lang, right. Huwag mo kontrahin, boy. Right. Ready, 1 up. Sige, dito lang. Sige, ubus nyo muna sa right. Ubus nyo. Ito yung nauna kasi. Ito yung nauna na reports tayo. Sige, dito lang. Galing hagdan. Ready, 1 up. Hagdan. Sa hagdan par. Hagdan. O, 3, 2, 1. Sige, babain nyo na. Pwede nyo na babain, boy. Pwede nyo na babain. Ready, 1 up. Sige, babain nyo. Wait lang. Sige, babain nyo. Par, ba't nasa Labas ka na, box boss kayo, Will. boy? Heal mo ako, Connie. Nasa box lang kayo, putang inagda na sabi ko. Matay ako. Sige, laban nyo. Left and right. Ang ina, nauubos pa tayo, boy. Ano ba yun? Ready, 1 up. Uy, gago. Yung Kobe, putang inong pumumpi. Galing nagdan pa. Sige, yung hagdan pa, kung mauakyat, boy. Wag na, tama na, boy. Pagit ka, nasa gitna. Pasok right. Pasok right. Compress muna lahat dito, boy. Compress sa right. Compress. And 3, 2, 1, tara, baba. Tingin tayo mid. Ito, Sente. First target lang, boy. First target lang lagi. First target. Sige, laban nyo. Galing pa mid, ha. May magagaling mid, ha. Mid. Galing mid. Ready, 1 up. Sige, push yun na. Akit na mid. Akit yun na mid. Akit na. Sige, ubusin nyo na. O, macro ko na. Yung Luffy, pabayin yan. Kaya, mid. Compress muna. Compress. 6, 5. O, dito lang sa macro ko. And 3, 2, 1. Tara, left na. 6, 5, 4, 3. Left and right na. 2, 1 up. Gitabol na, kaibigan. Sige, ubusin nyo na. Ayan pa, sila HM pa. Sige, laban nyo dyan. Sila HM pa, boy. Sige, 6, 5. Sila kagi chan, 4, 3, 2, 1. Sige, ubusin nyo. Sige, macro ko na, boy. And 3. Drop image muna tayo, kaibigan. Compress muna. And 3, 2, 1. Tara, baba. Paray tayo. Paray. Akyat nyo na right, boy. Akyat na right. Ready, 1 up. Sige, compress dito sa macro ko. Macro ko lang. Nagpa-R2 ata. In 3, Wala. 2, compress lang. 5. Ito na, sila kagi chan. 2, 1 up. Sige, ubus nyo muna. Ubus nyo muna dito, boy. Ubus nyo, si 69, kasali ako niyan. Kanino party yan? Congress muna. Ken, Congress. Seiya rin. And 3, 2, 1, tara, baba. Tingin tayo, mid. Left and right na sa mid. Left and right na. Ready, 1 up. Left and right na kayo. Left and right. Pagpapatayin nyo na yan, boy. Congress sa macro ko. Macro ko na. Congress na in 3. Congress muna. Kalma.
Kalma tayo, kalma. Yeah, MH boy. Compress in 3. Compress muna, kalma. 3, 2, 1. Tara, pa-right. Wala. Balik tayo. Tara, left nga. Ito sa left. Wag. Back. Pamid tayo. Compress tayo dito. Paising nga kami, Luna. Compress muna. Wala, hindi pumapasok. Nasa labas pa, Jay. Thank you. Compress. In 3, 2, 1, target. Left. Ready, one up. First target lang. Yung Kobe, combo ah. Kobe, ah, Kobe ayan, ah. Ready, one up. Ayun yung Kobe, patayin nyo na. First killan nyo na. Tara, dito lang. Left. Asan yung main wave nila? Pinapatay ng Senti. Sige lang, dito lang muna boy. 8, 7, tara L2, 6, 5, L2, ready, one up. First target! Sige, ubusin nyo muna. Kakakompis dito, 3, 2, 1, tara push na left. Left and right, ready, one up. First target lang. Sige, ubus nyo. Sige, ubus pa. Ubus nyo, bar. Sige, laban nyo lang yung Kobe. Sige, laban nyo. Tara, macro ko na. Patay pa. Compress muna. Compress. And 3, Save ka na siya. 2, 1, tara, baba. Mid. Ready, one up. First target. Walang tumira, kaibigan. City right. Compress muna. In 3, 2, 1, tara, left. Wala. Sige, dito lang muna. Inabot talaga pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Kapabila. 2, 1 up. Sige, ubus nyo si 043. Compress na sa macro ko lahat. Yung 3, wala. Wala pa? Wait lang. Bitaw mo yan. 3, 2, 1, trap ang mid niya. Kita niyo. Wala pa, right. Ito, right, akyat. Ready ito, R2. Ready, 1. First target lang. Putang ina ni Wad talaga. Sige, left and right na kayo. Left. Right. Ready, 1 up. Left and right na. Hitable na lahat yan. Hitable na iba dyan. Iba. Hitable na par. Sige, laban nyo, par. Laban pa. Sige, left and right. Sige, laban pa. Laban nyo, kaibigan. Laban nyo. Left and right. Laban nyo pa, macro lang. 5, 4, 3, 2, 1, up. Sige, laban nyo. Compress na. In 3, 2, 1. Tara, baba. Para left. Akit na, ready, 1. Na first target lang, kaibigan. Nice one, boss. Lore mo. Gawin nyo. Sige, laban. Pareso nga ako, kaibigan. Pinaluhat. Pareso yung Cavalier, pare ko eh. Nako, nag-revive ka. Ay na, yung gitna. Ay na, red one up. Kilaunin. Putang ina, Diablo. Nakatayo, kaibigan. Pasok lang. Nasamit pre. Compress. And 3. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, baba. Left and right na, par. Left and right na. Left and right nyo. Ready, one up. Yung trick. Yung trick. Kagad. Tira, kaibigan. Tira nyo. Tang ina ni Pig talaga. Hindi nakakombo ang puta. Sige, diretso nyo mid. Mid. 2, 3, 2, 1 up. Tang ina. Push type ang puta. Kobe ah. Kobe, compress. Compress muna in 3, 2, 1. Tara, palip. Akit na sa lip, akit na. Ready, 1. Up. Sige.
Laban nyo hanggang red 1 up. Hindi ako rin Sige, ubus nyo. Tara, macro ko na. Galing agdan, left and right, red 1 up. Walang sumabay, kaibigan ko. Sa akin yan, sayang. Sige, yung onin. Kontra sa macro ko. Tara, dito ulit. Gusto po ikay, pasali. Compres muna. 3, 2, 1, tara, baba. Ito na, sa lubungan. First target lang, kaibigan. First target. Sige, laban nyo. Laban nyo pa, kaibigan. Laban nyo pa, hanggang right na. Right na. Back. Pambus dito sa macro ko. Huwag nyo patayin yan. Asa kayo, boy? Galing agdan. Ino talaga, ayaw nyo makiat. Pasok sila ng left ah. Ito mo, dito right muna, kaibigan. Right. Wala talaga. Patay kayo dyan. Ayop naman yan. Back, right muna lahat. Patay kayo dyan, kaibigan. Ito, Sonin. Meron lang. Dito lang, right. 3, Sige lang, Patch. 2, 3, 2, 1. Dito lang. Left and right. Ready, Nasa 1. hagdan. First target. Sagdan, kaibigan. Sagdan, pare ko. Sagdan. Sige, right lang tayo. Right. Balik right pag naubos. May senti pa. Wala. Senti pa. Yan. Likod na, ready, 1. Akit nyo. Ah. Akit nyo. Mag-left and right kayo dyan. Mag-left and right. Yung HM. O, tara. Compre sa macro ko. Right. Pasok right muna, kaibigan. Tropa yan ha. In 3. Paribit ako. 3. Compres lang. Huwag nyo abulin yan. Ito na. 6. 5 bucks. Pabihin ng mga Archer. 4. Yan, nakabili yung IPI. 3, 2, 1 up. Flashing na sa mid. Sige, dito lang muna, boy. Dito lang. Okay. Gago, naka-off nga. Wait lang, Per, sige. Dito lang. Pasok right man matay. Naka-off. Pasok right man matay. Right. Balik tayo, Per. Naka-off pala ako, parang gago. So, Eight, kaya pala di na rin. 7, 6 bucks, 5, 4, 3, 2, 1 up. Putang ano lang. Ba't patay ako lagi? Ubus nyo. Sagdan magagaling. Ready, 1 up. Agdan magagaling, kaibigan. Sige, ubus nyo pa. Balik, right. 7. Wala pa. Bill. Okay, and 3, 2, 1, R2 gitna. 6, 5, 4, yung onin na, 3, 2, okay lang, dito lang. Ito na, ready, 1 up, yung onin, unahin nyo. Sige, ubus nyo na. Sige, ubus nyo ang portal, and 3, 2, 1, Yamite, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 7 up, 6 up, yung kagi dyan. Okay, macro ko lang. Yung kupal, saling nga ako ng Yuji. Compass dito, sa macro ko, ayun, 3, 2, 1, baba, mid, ready, 1 up. 1 up. Sige, ubus nyo, putang ina. Sige, akit na, huwag na magpa-bait. Huwag na magpa-bait. Sige, push nyo hanggang mid. Go ako. Yan, meron sa baba. Sige, Wala dito pa, lang, konti lang, akit na isa muna, para akit, yung shell, ready, 1 up. Walang pumakatay. Ako, compres na sa macro ko. Compres. Pinang-ina. Game 3, 2, 1. Tara, baba, pa right. Akit na right, ready, 1 up.
2 up. Iaakit nyo na kaibigan. Umakit na kayo. Iaakit nyo na yan. Umakit na kayo kaibigan. Umakit na hanggang R2. Ready, 1 up. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 7 up. Sige, 3. Baba, wag na. Tropa na yan. Wag! 3, 2, 1. Tara, R1. Yan yung mga tropa boy para mag-enjoy din. Gago ka, patay tayo diya. R1 na. R1, kumopres na kayo sa R1 boy. And 3, 2, 1. Tara, pamid. Akit yun na sa mid, akit na, left and right na pa, ready, 1 up. Orin mo! Reso. Sige, akit yun na mid, left and right kayo boy. Left and right. Sige, laban nyo. Laban pa. Laban nyo, compress sa mga sa macro ko na. Compress na kayo. In 3, 2, 1, tara baba, pa left. Left. Akit yun na sa left and ready, 1 up. Sige, tabol na. Sige, laban nyo. Tara, left. Hinagad. Tinoro. Ready, 1 up. 2 up, 3 up. Sige, dito lang. Compress na dito sa macro ko. Compress. And 3, 2, 3, 2, ang baba. Baba. Tara, left. 8, Nasa right. 7, 6, Pinang 5, 4, left, 3, pre. Pre, left. Report lang yung right. Report lang yung pre. Report lang yun. Ba't kayo pupunta? Ubus nyo. Ubus lang. Compress muna sa left. Nasa R2 sila pre ha. Report lang yun. Compress. And L2 tayo. 3, 2, 1, tara, L2. Tara, baba. Sa lubungan, wala. Nag-MF na ata, Zed. Zed, Okay. nag-MF na. Sige. Wala, boy. Wala. Compress nga. Diyan sa may dito. R3. Nasa R3. Platform. In 3, 2, 1, tara, akit nga. R3. Wala, boy. Tara, R3. Na. Umalis na, gago. Nakakonta Gago dito, ako. Arto ni Pre, oh. Nakikita Tara, ako eh. baba. Likod daw. Likod. Nag-mid ulit. Ayun sa mid. Tara. Mawala tayo mid ka. Compress muna. Back. Sige, paunahin nyo sila. Dito lang. Paunahin nyo sila, boy. Paunahin nyo sila. Ayaw nyo lang mauna. Okay, compress ba? Back. Oh, likod! Magit. Ito. 3... Wala. Putang ina mo. Sige, unahan nyo na. Pre, nakayuna to lahat, pre. 2, 1, akit na. Akit yun na. Huwag na kayo magbabait. Akit yun na. Ready, 1 up. Sige, akit na. Putang ina mo. Akit na. Hanggang L1 na yan. L1. May Sige, ino pa, push nyo. Push nyo hanggang L1, pare koy. Push nyo hanggang L1, boy. L1. Sige, tabol may kalaban sa L1 na Hindi yan. ako, Alfred, ah. Ito, L1, may kalaban kaibigan. Ready, 1 up. May kalaban. Ready, 1, 2, 3 up. Compress. And 3, 2, 1. Tara pa L2. Let's go, L2. Ready, 1, 2 up. 1, 2, 3 up. 4, 5, 6, 7 up. Putang ina, wala. Tara, L. Finish ako. L muna. L. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Hitable, kaibigan. Hitable na yan, kaibigan. Sige, laban nyo. O, compress na sa macro. Galing pa Gago ka, likod. Galing L2. Ready, 1 up. Yung dog pitix.
Sige, laban nyo, kaibigan. Laban nyo. Push nyo hanggang L2, kaibigan. Push nyo. Putang ina mo. Sayang first. Yan lang ang gitna ako dun. Ayun pa, si Kobe, andun sa L2 ha. L2. Sige, laban nyo muna sa L1, kaibigan. Laban nyo muna, kaibigan, sa L1. L1 muna. Left and right muna, L1 muna. Malilikuran kayo ng Sentinels. L1 muna tutok. L1. Ready, one up. Sabi ako, right. Ready, one up. Sige, laban nyo muna dito. Dito muna kayo tumutok, pare ko. Dito muna kayo tumutok. Sa box muna kayo tumutok, pare ko. Sa box muna kayo tumutok, kaibigan. Sa box muna kayo tumutok. 3, 2, 1, up. Sige, sa box muna. Yung box. Sa box. Compress. And 3, 2, 1. Tara, L2. Wag na yung box. Tropa na yan. Wag. Back. Tropa. Dito lang. Macro ko. Macro. And 3, 2, 1. Tara, pamid. Ari ko, wala akong image. Kaibigan. Sige, pamid. Sige, pamid. Akit yun na mid. Akit yun na. Akit na kayo. Akit na. Yung Kobe. Tumanga. Congress. In 3, 2, 1. Drop. Payment. Parait. Pati yung Wala. right. Sige, fix natin lahat. Akit na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 7 up. Aray ko na 7 up. Hanggang R2, kaibigan. Sige, push nyo hanggang R2. May reso ba mga EPS ko? Sige, R2. Ay, good. Tangina niyo. Ba't pinatay niyo yung tropa dun? Hindi niyo nakikita yung BS? Ayop na yan. Hindi Parang pa. gusto dito. Pinatay yung tropa. Tarantado. Kulay rin. Pasok. Congress dito, R1, mga tropa. Congress. Okay, Tingnan nyo, 2-1 trabaho. Makulit na kayo ah. Ay, gago. Pero Ito na, galing agdan L. Ready, one up. Pabay ka agad, pasalubong ako ng Luffy, boy. Ng BA. Sige, recho nyo hanggang left. Sige, akat na, ready, one up. First target lang, kaibigan. Sige, push nyo. Likod, tingin likod, yung pilot. Natarantado. Wag, babak. L. Pabiya ako, boy. Pabiya ko rin. L muna, L. Tingnan And mo. 3, 2, 1, tara baba, pamid tayo. Ito patayin nyo. Lasers. Laser daw, laser. Laserist. Sige, reto nyo, laser. Okay, back na. Back. Ay, batay ako. Nag-miss. Complex muna. Ayan, okay lang. 3, akit muna tayo mid ah. May 1 party, 3 to 1 tara pamid. Miss ka. Patayin nyo to, reto anak. Uy, alis na. Tara, balik, baba. Miss ka ako. Paray. 3. In 3, Solid. 2, Solid 3. dito. Akit na. Akit na ako. Suicide yun ah. Gago ka, wad. Ako nung namatay. Reso nga Gitna. kaibigan. Tony BL. Cancel yun, kaibigan. Tarantado. Compress. Hey. Okay, and 3, 2, 1. Tara pa, R2 daw. R2 daw, kaibigan. R2 daw. May R2? Wala. Fake news. Tara, baba. Yung Senti. O, tara, click R1. Putang ina, ang gulo! Ngagdan. Ang gulo. 3, 2, 1. Tara, sige, baba. Gawain nyo na. Hanap. Ano, naguguluhan ako, par. Patay ako. Ano yun? Wala akong image pero dito. Pile, huwag niyo patayin yan. Ready, one up yung Troy. First target, kaibigan. Sige, akit na. Akit yun na. Ready, one up. Sige, laban nyo. Pero Kino sa gilid ah. Sige, cancel. Ay, gago. Patay ka pala to. 5, 4, 3,
2, 1. Itawan mo lang siya na. Iwan mo na. Sige, laban nyo, left and right, kaibigan, left and right. Pumasok ng mid ah. Congress muna dito, Congress muna sa L. Bago, di ko naman. Congress muna sa L, kaibigan. Congress sa L. In 3, Sige. 2, 1. Tara, baba. Tingin tayo, mid. Mid, ready ko hanap. First target, kaibigan. Sige, push nyo. Putang. Gago ka rin, inspire pala yun rin. Alam ko Sige, yun. laban nyo dyan. Laban nyo. Hindi ako baswin, bangon ka. Pasok mid, mano. Si damage ko. Tangan. Mali ng pindot cards. Pasok mid. Bilang ko, Alfred. Ito ah, Naipit gamit eh. ako. Compress, malilikuran ngayon. Nasa left. Dito muna. Entry. Ina mo, natutuwa ka lang ako, pero. Tara, baba. Pa-right muna. Ready, one up. Sige, babain nyo na. Compress muna. Compress dito sa baba ng L, par. Baba ng L. Hello, kayo. First target tayo agad. Sabihin. And dito lang, kalma lang, dito lang muna. Dito lang, Mga to pare. dito lang, patingin ako likod 3, pa-tornado nga ako dyan yung left side 3, Tayo mo yung pato pre. 2, 1, tara, akit na, ready, one up. Akitin nyo na, akit na. Akit na, left and right, ready, one up. Sige, laban nyo. Pasok left. Left, pasok left. Okay. Angel ah, nakabihin na yan ah. Nangiiwo. Hindi ako. 8, MS ako, 7. meron. Pabilang ko, Alfred. Kaya. Tara, Arto gitna. L2 gitna muna. L2. Ay, nalikod. Ready, one up. L2 gitna. Sige, ubusin nyo. Sige, paubos ako dito. Paubos. In 3, 2, 1, tara, balik na L1. Nagawa mo na Gusmin ah. One up. L1 muna. Cool down ako. L1. Yung don't to text. L1. Hindi Compress. ba yan, boss? MS tayo, boy. Compress. In 3. Sila Kobe, nasa gitna mid ah. Nasaan sila Kobe ah. 6. Tara, balik. L. 4. Action? 3, Hindi ako. 2, 1 up. Napindot ko na naman. Bobo. Ba't ganun? Putang inang layo ko. Sige, ubus nyo. Bakit, Galing Kaya ang Kobe, daan. ang disagdan nasa baba. Galing ang balik. L. Compress na sa L. Nagpindot. Goti ah. Compress. Compress. And 3, 2, 1. Drop MH kontra L2. L2 na. Diretso na L2. Huwag na kayo mag-L1. Tara, baba. Diretso na, boy. Diretso na L3. Diretso na L3. And 3, 2, 1. Tara, akit na. Ready, one. First target. Akit. Akit na. Pakil, OT. Ready, one. Sige, OT. Ready, 1, 2, 3, up. 4 up, 5 up, 7 up. Palikod pa, gitna, senti, ready, 1 up. Ready, 2 up. Sige, laban nyo. Sige, babain nyo. Babain nyo. Oh, compress na, macro. Compress na. Compress, dito, and 3, 2, 1, tara baba. Left, pasok kayo left. Image mo. Aming epics. Yes. L2. Image ko ulit. Naiwa ko, naiw. Left. First target, kaibigan. First target, wala kayo. Ito na, first target, ready, one up. First target, yung Troy. Walang tira yung Troy. Ready, one. Dito lang, left lang. Left. Compress. And 3, 2, 1. MH, 3, 2, 1, tara baba. Pamid. Tira tayo ng BS, par! Pamid. Ready, one. Baby.
2, 3, 4 up. Ubusin nyo na up. Sige, ubus. Pati panto, boss. Compress. And 3, wait lang. Kalma tayo. And 3, Wala dyan pa. compress. Ano muna? Compress. Sabi mo, Nasa ara. Tama, di mo 3, 2, 1, tara, parait. Nasa ara. Nasa ara. Masok na. Parait. Ready, 1, 2, up. 3, 2, 1, up. Ubus nyo. Lock OB nasa R2. Tutok Doro. Dito lang, R1. Balik R1. Ilang OB to tumakbo pa. R1 lang. Si M-God. Combs nga muna lahat. Tutukan mo yan pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yamite, ready, 1 up. 2, 3. Ito na, left and right na kayo. 5, 4, 3, 2, 1 up. Sige, laban nyo, par. Nakabiya na. Laban pare, 1 up. Sige, laban nyo. Laban pa. Laban nyo pa kaibigan. Laban nyo. Compress na. Compress. Ako na mag-MH ta. 3, 2, 1. Tara, baba. MH ako. Bibitaw ka ba? Dito. Left. Ready, 1 up, what? What? Putang ina, Diablo! Putang ina mo! Laban. Patay ka po. Uy! Yung trick tutukan na doon. Gago, nasa right side ako. Gago, pareho nga tayo tinutukan doon. Dumiretso pa. Tarantado pa. Yung trick, kasarap mo. Oh, MH. hindi yan makapatay. Thomas lang. Sige, pero takbo ka lang. 3, Thomas muna. Drop image muna. 3, 2, 1. Tara, baba. Parait. Dito sa right, friend. Dami. Akit na. Ready, 1 up. Yung grid. Sige, akit nyo. Putang ina. Walang tumornado sa harap. Ako pre nag-vacuum. Ito walang Diablo! Fuck that! Ang ina talaga. Pasok muna right. Wait lang, namatay ako kaibigan. Asan na yung Kobe po? Pinangin. Wala. Dito sa mid pre pumasok. Combos muna kaibigan. Ayun. Ito na yung best friend ko. Tara dito. Bitaw mo na. Dami sa mid side Present. 3, 2, 1. Tara, Report lang. baba. Report lang yan Akit na. May gawanap. Ang ina na-cancel na ng may MH. Mob. Take para sa ito. Tayo na po na ako. Wait lang. MH ka nga manabay. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Left. Sige, ready, 1 up. Putang ina mo! Nasa may L to Z. Report lang. Pareso muna. Report lang. May law, yan. Alfred. Pareso ba? Compress nga muna. Gago, Pasok wala left. naman. Putang So, ina. left. Absent ka, sorry. Image ako kaibigan. 3, 2, 1, drop L. L2 na. Left and right na kaibigan. Yung loopy pa ba yan? Sige, nakabihin na. Sige, diretso nyo. Sige, balik. Putang ina ko. Yung fate ba? Okay. Compress. Ako, hindi ko sa likod. Compress. Damage. 3, 2, 1, tara baba. Tayo mid. May contation. 1 up. Nasa ara. Balala. Compress. And 3, 2, Damage. 1. Baba. Paray tayo. Pwede na yun.
Pwede na. Sige, akat nyo na boy, nakaslow ako boy. Yung Olkino, cancelin nyo kagad yan. Naku, walang kumancel kaibigan. Hindi pa tinutukan. Ano ba yun? Okay, ito lang, box muna. Ready? Box, ready, one up. Yung box, kaibigan. Yung box na muna, kaibigan. Yung box na muna, Rebit yung mo box, nga yung siya, box. walang rebit, walang rebit. Sige. Yung box, ready, one up. Ano sa gilid ng QM. Pagda na kayo, Mitch, ha? Bilang, rebit mo. Box, bababa. Station ako. Naka-BA yan yung fate. Bababa. May rebit yan. Paano ka pinaka Alfred Boy ka ba? May buds ay pang nagwa 1 inch yung ano, B1. Dito lang. Ready, one up. Let's go. Semis na yan? Meron. Mamaya. Bibili ka na ba? Dito Ay, lang. nabasa mo. Ha? Ay, gago. Side ko meron pa, L2 side lang. Kaya, Ay, ako din ka. Oo, meron. Walang makasungkwenta eh. Sige lang. Huwag yan, Ipor ka. 5, Pigo ka, 4, 3, 2, 1 up. Maganda yung amoy mo eh. Galing agdan. Wala. Tropa pa. Ay, gago. Pakampi na pala yun, muntik na. Buti na cancel ako. Sobre sa macro. bagal ng loading ng sayo, Marshall ah. Kobe na sa gitna. Delaying the game. 3, 2, 1, tara baba. Remix. Pumasok. 3, 2, 1 up. Remix. Nice one. Macro ko, 3, 2, 1, tara. Palip na. 3, 2, 1, tara. Akyat. Hanggang L2. Akyat. Lecho. L2. First target. Ready, 1 up. First target. Yung EPS, tirahin nyo, kaibigan. Wala mo nang tumira doon. 3, 2, 1, tara. Akyat yung MF. Papakit nga ako, MF boy. Diretso niya, MF boy. Walang Papatay ako ano ng yan OT. ah. Walang kasama yan. Papatay ako ng OT, boy. Tara, balik nga tayo left. Okay, diretso nyo, papatay ako ng OT ah. Tawa, balik nyo left. Patay na. Pasok L, mga namatay ah. Meron dito pre. Okay, L2 kita lang, tagusin nyo muna ng tropa. L2 kita lang muna, L2 kita, wad. Dito L2 kita, wad. Hold mo lang. Ito harap pare, diwa, napabiin ng isa dyan. 3, 2, 1, tara push na. Yan pre, wag yan pre. Baba kayo yung mga parte namin pre, sorry. Makro. Para sa mga right. Meron ka. Wala. Makakarest. Ano siya ko ah? Compress. Wala Kobe ah. Nasa gitna ah. Compress. Ispa. 3, 2, 1, tara, baba. Sige Sa gitna lang. sila Kobe. Sila Kobe. Mid. Pre. Patayin yan. Mid. O, compress muna lahat dito. Kita mo ah. Gago ah. Papatay pa si MVP. 3, 2, 1, tara, baba. Taray. Ready, 1 up. Diretso nyo na sa right, boy. Pakit na ako sa right. Pakit na. Ang inang splash damage. Akit yun. Sige, hanggang R2 na. Linisin nyo na, boy. Linis na. May one party Akit likod na, natin. malala. Hagdan, ha? One party likod hagdan, ha? Ready, 1 up. First target. Patayin nyo. Sila Kobe to eh. Compress lang. Compress muna. Compress lang dito. 3, Masa 2, 1, tara, baba. Mid muna. Ready, 1 up. Putang ina. Cancel. Tara, left na. Para pero. Cancel ako. Nakit na. Right side mo, left side mo na lahat yung iba. Ready, 1 up. Target. Sige, diretso na yung all kino. Sige, diretso nyo. Ready, 1 up. Ano mo ah? Gago ka ah. Cancel ka. Pasok left. Left. Drop pa. 7. Asan? 6.
R2 kita, L2 kita, L2 kita, L2 kita, L2 kita. 5, 4, 3. L2 kita, L2 kita, L2 kita. Itabol na yung Fate na lalaki. And compress. Compress muna kaibigan. And 3, 2, 1, tara push. Left and right. Pabihin ng Lupi par. Sige, push na, push na, push na, push na. Papush na ako, papush na ako, papush na ako. Push na, push na ako, papush na. Patay ka na naman do. Ang inumin si Andy. Compress dito. Ispekaray. Saan kayo, pre? 3, Ay, sa hindi nasa mid. Gago. compress muna lahat. Takbo par. Ay na, galing agdaan. Ready, one up. Sige. Ulo, holo, holo, holo. Ano yun? Pasok El, mga naman tayo. Pareso ako, boy. Pareso ba? Wala. Sige. Sige, sige lang. Pasok El, pasok El, pasok. L. Okay, pre. L. Compress sa L. Compress. And 3, 2, 1, tara baba. Ay, gago si. Ay, tara. Mid. One up. Tara, paray. R2. Ready, one up. Press target. Push. Ito sa R1. Pasok na R1. Tara, balik R1. Hindi puro hindi yan. Yung Kobe. Ay, gago. Congress. Sinusuko yung OBB. Congress. Ay, hindi na tutukan pa. Sayang. Congress muna lahat. Congress, entry. Ilang Kobe yun. Antara baba. Wag dito lang. ASP na to eh. Sabi na eh. 3, 2, pakit tayo boy. 3, 2, 1, racket na left. Pakit nyo na. Racket nyo na, ready, one up. Galing L2 pa. Hindi tumama. Oh, pati nyo. Pumapatay ah. Balik na L. Pinabulin JB. Balik nyo na L. Sino ka wala sa pato? Tao, di si kataw. Gago, na-cancel pero. 8, 7, pabayin ng mga 6, 5, Tara kayo 4, dyan, dyan yung mga tropa. 3, 2, Ang hirap na. Gago, patay ka kayo. Matay ako, hindi napansin. Yung CK. Inan ko. Pasok L. Galing pa yata ang gun. L. Wait, damage tayo pero. Pang ilang Kobe to. Inahabol kasi nang inahabol eh. 8, Sige lang. 7, boy, ang ingay nyo, 6, Okay, 5, left and right na, 4, 3, left and right, 2, 1, up. One foot zero din ang code. Okay, pasok L. L. Pasok L, mga namatay. Ubus nyo. Galing agdaan. Galing L2 pa. L2 din. Ready, one up. Ang Roberto. Sige, ubus nyo. Sa box pa, ready, one up. Hindi ako mas mina. Ubus nyo. Agdan pa. Pabiel ko ni? Pasti ko ni. Pasok L. Okay no? Makapagsaan mo. 8, 7, Taas na Kaya dyan, bibigyan natin. 5, 4, 3, Nakabiya yung ilo 2, 1 up. Utang na talaga CK na to. Panggal. Bigay mo lang kay Ring. At bigay lang. Magkaya. Okay, dito lang. L.
Okay lang. Wag niyo pa yung chibi. Wag. Congress sa L. Mamay pumindot ha. O, Congress na eh. 3, 2, 1, trap. L to na. Makabil nga ako niya. Tara, balik nga. L muna. L. Patay niyan. Kung kage-chan. Eto pa, likod pa. Ready, hanap. First target! Sige, Congress nga pa. Image nga ako, boy. 3, Okay na. 2, 1, trap. L to na. Level, pangina, kakansilin ako niyan. Tara, baba. Anong oras to? Congress muna lahat dito. Dito lang. And 3, Epes muna. 3, 2, 1, rocket na Epes. Sakit na. 3, 2, 1, tara, push na lahat. Push na. Akitin nyo na, par. Umakit na. OT, kill tayo, boy. OT. Ready, 1, 2, up. Sige, laban nyo. Sige, compress. Dito yung best friend ko, pero takbo. Ay, left. Pasok ulit. Ba, huwag kang mapagsabayan sa akin doon. Mas magaling ako sa'yo. May image, boss Ben. Gusto ko sana tayo reso. May tsaka ba ya? Left. Left. Doon pitik, so. Compress. Left. And 3, 2, 1. Tara, baba. Naabot kahit pula ka na sa party, Marshall, di kayo naabot. Mama, parait. Ready, 1 up. Target! Sige, push nyo. Push na, pare ko. Push na. Tara, balik tayo, L. Right. Wag. Arto kita. Sige, ato na. Papush natin. Ready, hanap. Pag ubusin nyo na. Compres na sa mga. Temps. City ha. Compres. And 3, 2, 1. Tara, baba. Tara, push. Mid. Ready, 1 up. Patay ito. Patay ako kay Compres muna. Compres. And 3, 2, 1. Tara pa right. Ito. Ready, 1 up. Push hanggang R1. Sino na naman? Bar 2. Gago ka. R2 kita tayo. Compres R2 kita. Gago. R2 kita. Compres R2 kita. Compres muna. Compres R2 kita. Compres. Ito lang tayo. 3, 2, 1. Tara, baba. Nangunguna na naman yung malaki iba. Tapos na, ready, 1 up. Target! Wala. Push. Nice, boss. Pinakabiya yan. OT. Okay, likod naman. Hindi pa. Baba. Packet sa mida. 3, 2, 1. Tara, babayin na natin. Ready, 1 up. Okay, akit nyo. Sige, babayin nyo na. Baba na. Tara, pa-compress muna dito sa bilog. Paano kami? Pareso nga si Wad. May reso ba? Compress sa baba, Wad. Compress. Wait lang, city ko. Compress in 3, Nasa mid pre ah. Kapano? 2, compress muna. 3, 2, 1, tara, push. Left and right. Ellie, city. Tara, akit na. Yung trick, ready, 1 up. Push nyo na, kaibigan. Push nyo na. May isang Push nyo muna, pre. Push nyo muna, kaibigan. Push nyo. Hindi revenate. Okay, push nyo muna. Likod daw, may 1 party. Congress. Pabila ko. Wag nyo patayin yan. Likod daw. Compress. And 3, tingin tayo right. 3, 2, andra pa right. Nasa left pre. Right. 1 party. Sige, diretso nga to. Mabalik to ah. First target ah. Ready, 1 up. Sige, naunahan yan, boy. Ba. Dito lang. R2. Pati pireso kita.
Dito lang muna, dito lang. Compress in 3, 2, 1, trap L2. Baby. Grabe, basta ako. Try L2, 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 tara balik L1. Hindi masan ko. Push. Ready, 1, up, first target. JQ. Uy, kung paano yun? Oh, buko. Mga nila Marshall. Marshall ba yung right? Sige, ubus si Senti Boy. Senti, paubos ako Senti Boy. Senti. Paubos ko na Senti Boy. Senti. May diwanap. Cool down ako resort. Cool down din ako. Tara, kumpis na muna. L. Bigay ako. Compress in 3, 2, 1, trap L2 tayo. 49 seconds. Pa-BMS ako ha, PMS bigay ako. Wala nang oras pala, gago. Sorry. Saan pumasok yun? Mid yan pre, mid yan. Tara, pamid. Tang ina, sorry po. Hindi ko nakita oras. My fault, my bad, my fault. My fault, kaibigan. Sabi ko kay Kobe. Andito sila sa R, pre. Sige, 3, 2, 1, right down. Ito na, galing ano ah. Walang tumira kay Gani ko. Bago meron po ng papulot ng back. Kobe sa kita, Kobe sa kita. Igis nicely. Tangin mo top 4. Nakabulin mo pag mahabol mo.